Si Besaleel pakon si Aholiab mamukka horjani sedea. Jadi ibahen si Besaleel pakon si Aholiab ma apa haganu paramangon. Napentar maruhur, naduk manjalo uhur hapentaran pakon hapandean kumbani Jehovah, ase ibotoh makorzahon hagenup horja pajongjong ianan napasing ay, romban hubani hagenup na tinonahkon ni Jehovah. Aidumma idilo si Musa hinan si Besaleel pakon si Aholiab apa haganub dalahi napentar maruhur nadop manjalo uhur hapentaran humbani Jehovah pakon haganub na tarojur uhurni roh makorzahon horzaai. Jadi ijalo sadea ma humbani si Musa haganub galangan ai na binoban ni halak Israel laho manupaki horza bani ianan na passing ai, tapi say inunut sadea ope ganup sogot mamboban guguan rosus ni uhurni. Jadi roh bema haganub halak na pentar laho makorzaan haganub horza bani yanan na passing in, humbani horja na hinorzahon ni sadea bei. Nini sadea ma hubani si Musa. Mabahak tudo guguan na binoban ni bangsain, lobih humbani na perlu pakaian hubani horja na tinonahkon ni Jehovah si bahenon in. Jadi hataon si Musa ma martingting i parsaranan ay, ulang be say inunut hita para mangon age parinangon mambere guguan hubaniyanan na passing in, jadi iparotihon bangsa ay mamboan. Ay dom masukku parugas bani haganup horja, si horjaok kon ay pala lobih. Ipajongjong lapo-lapo na passing. Jadi ipauli segala halak na pentar maruhur, kumbani si horzahon horza aima lapo-lapo ay kumbani 10 tirai, na binahin kumbani hiyo silopak na alus, na nyakup pakon kumbani bonang si mahonda, si gerger anjaha na gerger sahalian, margambaran herup na tinonun, kumbani kain na jengesdo ipauli ay. Ganjang ni ganup tire ay 28 asta, anjaha bolakni 4 asta, sisada sibaran do ganup tire ay. Anjaha ipadomu ma 5 tire ay, nasada hubani nasada nari, anjaha na 5 nari use ipadomu nasada hubani nasada nari. Anjaha ibahin matali panakutan na mahonda hubibir ni tire na parlobe ay bani pardomuan ni, lanjar sonaido ibahin bani bibir ni tire na paduahon ay bani pardomuan ni. 50 tali panakutan ibahin bani tire na sada, anjaha 50 tali panakutan ibahin bani ujung ni tire ay bani pardomuan ni na paduahon ay, patotang 2 tali panakutan ay nasada hubani nasada nari. Ibahin ma 50 hait kait omas, anjaha ipadomu ma tire nasada hubani nasada nari marhite hait kait ay, gabe sada lappo-lappo maay. Ibahin ma homa tire humbani ambulu ni hambing bahel langit-langit i atas ni lappo-lappo ay, 10 sada tire sisonai ibahin. Ganjang ni ganup tire 30 asta, anjaha bolakni ganup tire 4 asta, sisada sibaran do tire na 10 sada ay. Ipadomu ma pulik 5 tire, anjaha pulik tire na 6 nari. Ibahin ma 50 tali panakutan bani bibir ni tire na parujung bani pardomuan ni, anjaha 50 tali panakutan bani bibir ni tire na sadanari, bani pardomuan ni na paduahon. Ibahin ma 50 hait kait tembaga, laho padumuhon lapo-lapo ay gabisada. Ibahin ma use tutup bani lapo-lapo ay kumbani bobak ni biri-biri tunggal na sinolop iatas ni ay use bobak ni hambing. Ibahin ma papan ni lapo-lapo ay kumbani hayunapka jongjong ibahin. 10 asta ganjang ni papan ay, anjaha tongah 2 asta bolak ni sada papan. Ganuk papan mar 2 pasi, aseboy para paton nasada hubani nasada nari, sonaima ganuk papan ni lapo-lapo ay ibahin. Sonon ma ibahin papan bani lappo-lappo ay 20 papan hapit dang sina. Ibahin do 4
puluh onjolan pirak itoruh ni na 20 papan ai, 2 bei onjolan itoruh ni sada papan bani pasini na 2 ai, pakon 2 onjolan itoruh ni papan na legan bani pasini na 2 ai. Bani na salopah nari hapit utara ibahen ma 20 papan, pakon onjolan pirak na 40 ai, 2 onjolan bei itoruh ni sada papan. Hubani pudi-pudi ni lappo-lappo ai hapit hasundutan ibahen do onom papan. Ibahen ma 2 papan husuhi-suhi ni lappo-lappo ai hapit pudi. Jadi 2 lapis ma ai huntoru mardomu iatas pinadomu ni sada langgu, sonaima ibahen haduasi bani na 2 suhi-suhi ai. Ase 20 papan ma izai pakon onjolan pirakne 10 onom bueni 2 bei itoruh ni sada papan. Ibahen ma rasang-rasang humbani hayu nakka 5 hubani papan na salopah ni lappo-lappo ai. 5 rasang-rasang hubani papan na salopah nari ni lappo-lappo ai. Anjaha 5 rasang-rasang hubani papan ni lappo-lappo ai hapit hasundutan. Ibahen ma rasang partongah-tongah bani pertongahan ni papan ai. Plus hun suhi-suhi na sada husuhi-suhi na sada nari. Ilapis ma papan ai bani omas. Pinggol-pinggol ni pe omas do ibahen bahen panjoloman ni rasang-rasang ai. Anjaha ilapis do rasang-rasang ai bani omas. Ipauli ma sada tirai humbani bonang na mahonda. Nagerger pakon nagerger sahalian. Pakon humbani hiyo silopak na alus na niakup margombaran herup do ibahen ai na tinunukkon jenges hujai. Ibahen ma 4 tiang ni humbani hayunakka na nilapis pakon omas, hait-kait ni omas. Anjah ituang ma 4 onjolan ni humbani pirak. Ibahen ma homatirai bahen tutup ni labah ni lappo-lappo ai humbani bonang na mahonda nagerger sahalian pakon humbani hiyo silopak na alus na niakup tonunan sapur borna. Pakon tiang ni na 5 ai apa hait kait ni ilapis mauluni pakor rasang-rasang ni bani omas, tapi onjolan ni na 5 ai humbani tombagado. Ipauli poti parpadanan. Dopai ipauli si basaleel mapoti parpadanan humbani hayunakka tongah 3 asta ganjang ni, tongah 2 asta bulak ni, anjaha tongah 2 asta gizang ni. Ilapis ma ai pakon omas pitah agas pakon hundarat, anjaha ibahen ma marlais-lais omas inggot. Ituang ma 4 pinggol-pinggol humbani omas hubani suhini na 4 ai, 2 pinggol-pinggol hubani na salopah, anjaha 2 hubani na salopah nari. Ibahin ma lanja-lanjani humbani hayu nakka, anjah ilapis ma ai bani omas. Isurukon ma lanja-lanja ai hubagas pinggol-pinggol na lokkot bani poti ai, laho mangusung poti ai. Ibahin ma sada lakko pardiaran humbani omas pitah, tongah 3 asta ganjang ni, anjaha tongah 2 asta bulak ni. Ibahin ma 2 herup humbani omas na tinopa, ibahin ma ai hubani na 2 tampakan ni lakko pardiaran ai. Sada herup hubani tapakan na sada, anjah herup na sada nari hubani tapakan na sada nari. Marsada pakon lakko pardiaran ai, ipauli herup ai bani tapakan ni na 2 ai. Ipaherbang herup ai ma habong ni dopak datas, laho marrokkop lakkop pardiaran ai marhitei habong ni sadea. Anjaha padopak bohini sadea, dopak lakko pardiaran ai do bohini herup ai. Parpauli bani meja. Ipauli ma meja ai humbani hayu nakka, 2 asta ganjang ni, sa asta bulak ni, anjaha tongah 2 asta gijang ni. Ilapis ma ai bani omas pitah, anjaha ibahen martopi omas inggot. Ibahen ma topini sa topak bulak ni inggot, anjaha ibahen ma homalais ni humbani omas. Ituang ma pinggol-pinggol ni 4 humbani omas, anjaha ibahen ma ai hubani suhi-suhini na 4 ai, nabani naheni na 4 ai.
Dohor itoruh ni lais ay do pinggol-pinggol ay bahen panurukan ni lanja-lanja ay laho mangusung meja ay. Ibahin ma lanja-lanja ay kumbani hayunakka anja ilapis ma ay bani omas ay ma ipake mangusung meja ay. Ipauli ma parugas si pakeon i atas meja ay. Pinggan bolak ni, pinggan ni, batil ni pakon mangkuk ni, bahen panguseon ni galangan si inumon, ipauli maay kumbani omas pitah. Parpauli bani parsuluhan. Ipauli ma parsuluhan ay kumbani omas pitah, sakipal parsuluhan ay itopa, rosi badan ni, dakah ni, boltok ni, tukul ni, pakon bungani. Onom dakkah ni luar hun lambung ni, tolu dakkah hun salopah ni parsuluhan ay, anjaha tolu dakkah hun na salopah nari. Martolu boltok, songon bunga ni buah pala ganuk dakkah ni ay, marhasoman tukul pakon bunga, martolu boltok songon bunga ni buah pala ganuk dakkah ni ay, marhasoman tukul pakon bunga, sonai ma ibahen ubani sakkah na onom ay na luar hun parsuluhan ay. Tapi opat do boltok ni parsuluhan ay, songon buah ni buah pala marhasoman tukul pakon bunga, anjaha sada tukul itoruh ni dua dakkah na luar kunjai, sada tukul use itoruh ni dua dakkah na luar kunjai, anjaha sada tukul nari use itoruh ni dua dakkah na luar kunjai, ase bani na onom dakkah na luar kunjai ay. Kunjai do luar tukul pakon dakkah ni, ganupan ay ipauli humbani sakipal omas pitah. Anjaha ipauli masuluh ni napitu ay, panur turini pakon pangitopini humbani omas pitah. Humbani sa talenta omas pitah do parsuluhan ay ipauli rosi parugas ni ganupan. Parpauli bani anja panja pardahupaan, bani minak paminaki pakon dahupa. Ipauli ma anja panja pardahupaon ay humbani hayunakka, saasta ganjang ni, saasta bulak ni, ase maropat suhi, anjaha dua asta gijang ni, luar kunjai do koma tanduk ni ay. Ilapis ma ay bani omas pitah, sonai homa tutup ni, dingding ni inggot pakon tanduk ni, ibahen do homa marlais inggot humbani omas pitah, anjaha ibahen do dua pinggol-pinggol omas itoruh ni lais ni ay, bani lambung ni na dua ay akup, bahen panurukan ni lanja-lanja, aseboy marhite ay usungon. Kumbani hayunakka do lanja-lanja ay ipauli, anjaha ilapis bani omas. Imasak ma homaminak paminaki na pasing ay pakondahupa na misbo na so sinapur, mangihutkon hapandean ni tuhang pulong. Ipauli anja panja panggalangan pakon parugas ni. Ipauli ma anja panja panggalangan ni galangan situtungon kumbani hayu nakka, 5 asta ganjang ni, 5 asta bolak ni, ase maropat suhido, anjaha 3 asta gijang ni. Ibahen ma opat tanduk ni bani suhi-suhini na opat ay, sada doay pakon tanduk ni ay, anjaha ilapis doay pakon tombaga. Anjaha ipauli maganu parugas na perlu bani anja panjapay, parabuan ni, suyuk-suyuk ni, mangkuk ni, garpuni pakon para puyan ni, kumbani tombaga do ganup ipauli parugas ni ay. Ibahen ma bani anja panjap ay sada hondor-hondor, kumbani jala-jala tumbaga na iyangit, itoruh ni topini da subani parsitongahan ni anja panjapay. Ituang ma opat pinggol-pinggol hubani suhini na opat ay, mardomu hu hondor-hondor tumbaga ay, bahen panurukan ni lanja-lanja ay. Ipauli ma lanja-lanja ay humbani hayunakka, anja ilapis do ay bani tombaga. Anjahay pamasok ma lanja-lanja ay hubagas pinggol-pinggol na ilambung ni anja panjap ay, aseboy usungon ay marhite ay, maruang do anja panjap ay, ipauli humbani papan. Parpauli banitong parburihan.
Ipauli matong parburihan ay humbani tombaga, onjolan ni pe humbani tombaga do, ay ma humbani sormin ni puang-puang parugas, na marugas bani labah ni lapo-lapo partupuan ay. Parpauli bani alaman pakon tireni. Ipadiarma alaman ni bani lopah pardangsina. Tireni alaman ay 100 asta ganjang ni humbani hiyo silopak na alus na Yakub 20 tiang ni. Anjaha onjolan ni 20 humbani tombaga, tapi hait-kait ni tiang ni apa rasang-rasang ni pirak do. Bani lopah parutara 100 asta ganjang ni tirai ai, tiang ni 20, onjolan ni 20, kumbani tombaga, tapi hait-kait ni tiang ni apa rasang-rasang ni pirak do. Bani lopah parhasundutan, 50 asta ganjang ni tireni, tiang ni 10, anjaha onjolan ni 10, tapi anggo hait-kait ni tiang ni apa rasang-rasang ni pirak do. 5 asta do bolak ni alaman ay hapit hapoltakan. 10 5 asta ganjang ni tireni, bani salopah ni horbangan ay, tolu tiang ni anjaha tolu onjolan ni. Bani na salopah naripe sonaido. Bani hadua lopah ni horbangan ay dongdo tirei 10 5 asta ganjang ni, tolu tiang ni anjaha tolu onjolan ni. Ganup tirei ni alaman ay inggot humbani hiyo silopak na alus na Yakub do. Tombaga do onjolan ni tiang ay, tapi anggo hait-kait ni pakor rasang-rasang ni pirak do, marlapis pirak do uluni, anjaha marrasang-rasang pirak do ganup tiang ni alaman ay. Tapi anggo tirei ni labah ni horbangan ay, tonunan sapurborna do, humbani bonang nama Honda na gerger sahalian pakon humbani hiyo silopak na alus na Yakub ganjang ni 20 asta, gijang ni pakon bolak ni 5 asta do, mangihutkon sibaran ni tire ni alaman ay. Humbani tombaga do tiang ni na opat ay pakon onjolan ni na opat ay, hait-kait ni lapis ni ulu ni pakon rasang-rasang ni pirak do. Ganuk paku hubani ianan na passing ay, pakon hubani alaman ay, inggot humbani tombaga do. Bueni guguan. Onma bueni na pinalaho hubani ianan na passing ay, lapo-lapo partupuan ay, na binilang mangihutkon parentah ni si Musa hubani Horja ni halak Levi, binobahon ni si Itamar, anak ni Malim Aaron, si Besaleel, anak ni si Uri, Aima, anak ni si Hur, marga Juda, makorzahon haganup na tinonahkon ni Jehovah hubani si Musa. Hasoman ni Aima si Ahuliab, anak ni si Ahisamak, marga Dan, sadatuhang anjaha si partonun hiyo nama Honda, nagerger sahalian pakon hiyo silopak na alus na Yakub do iya. Haganup omas na pinake hubani Horja laho paulihon ianan napassing ay, Aima omas humbani galangan ay, 20 siah talenta pakon 730 sekel do, mangihutkon sekel bani ianan napassing ay. Anjaha pirak naroh humbani kuria ay, humbani sagala na terbilang 100 talenta pakon 1775 sekel do, mangihutkon sekel bani ianan napassing ay, sabeka ganup halak. Aima satongah sekel manghutkon sekel bani ianan na passing ay, humbani ganup halak na masuk bilangan. Olat ni na marumur 20 tahun ku atas, tupu 603.550 halak bueni. Bois do 100 talenta pirak ituang, bahin onjolan ni ianan na passing ay, pakon onjolan ni tire ay, 100 talenta hubani na 100 onjolan ay, asesada talenta bani sada onjolan. Tapi humbani si 1775 sekel perak ay, ipau 5 hait-kait bani tiang ay, ilapis ma uluni pakon rasang-rasang ni. Anjaha bueni guguan tombaga ay 70 talenta 2400 sekel do.
Ibau lima hunjai onjolan ni labah ni lapo-lapo pertupuan ai, anjap-anjap tombaga ai pakon hondor-hondor tombagani, apa haganu parugas ni anjap-anjap ai. Sonai homa onjolan ni alaman ai inggot, pakon onjolan ni horbangan ni alaman ai, rosi haganu pasuk-pasuk ni yanan napasing ai, pakon haganu pasuk-pasuk ni alaman ai inggot.